Oras madihita saluhut na amang doho inang napuso bulung remaja dohot hita sudi namarpungu di parmingguot tahun. Tapi gimana hata ni debata tersurat di buku Psalmen bidu 25 ayat sada rodi ayat 10. Tangiang mangido haluaon sian Musa, sian musu dohot sian dosa. Psalmen 25 ayat sada rodi ayat 10. Songono matar surat di sia manginang. Hodo ali Jahoba di halunguton rohaku. Ali di bataku marhaposat tu hodo au. Unang tungpaila au. Asa unang marsurak-surak akka musuku mida au. Dakta heta gamon tarurak sude akka namak kaposiho. Sai maila do sugut akka pangose suada alana. Ali Jahoba sai pabotohom matu au akka dalanmu. Jala ajar hotu au akka bugasmu. Sai togu-togu maau tu bagasan hasit tongammu. Jala ajar yau. Ai hodo debatani hatua okku hodo nahu haposi ganupari. Sai ingot ma ale Jahoba akka dengan ni basam dohot asini roham ai sian narubido akkai. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposo okku dohot pangalau sikku. Sai ingot maau ale Jahoba hobartu asini roham alani dengan ni basam. Pardinggan bahasa jalan nabonar do Jahoba alani i dipodahod do dalan natigori tu akka pardosa. Diparnonohod do uhum tu akka nadangol jala diajarhod dalanna tu akka natarjepol. Asini roha dohot hasit tongat do sudi dalan ni Jahoba di akka na mangaradoti padanna dohot akka panidangionna. Ima sahatna dihita damarlasi roha di bagasan parminggota sadarion amang doho inang parjulo dohonon pasahatom matu hita saluhutna tuhamu selamat selamat alaniaha ala di marlasni roha selamat ma dihamu alamonang do paslon 02. Isi itu disusun pendukung nih 02. Anon dung saya hita marlas roha lama hita mangapuli pendukung 01. Dohot 07 maksud tu. Lasmaru hatta manginang teh. Olo tapi do hasil penghitungan sian KPU mungkin saputaran doon kemungkinan besar. Boy monang pasangan ne baru presiden tay nasida mamanguluak kita muse lasmaro hatta di siya manginang da yan mungkin mau lepar TPS asing ko tangyang na 2 putaran manian alai huida taida do sungo dia malujan yakka petugas na TPS baradu lu jahiyam manasida rupanya. Holan namang itong suarat tay. Jadi unang adong nalipe. Holanod dohok mamarhabu ni rohate. Turut berduka cita. Tuaka na golput. Akan naso mamakke suarana sa dinggan-dinggan na. Terus tadok kodiso. So tungadong ruas ni huria na golput. Ro tubiluti alay dang dipakke suarana. Nadang dang roy bana tu TPS. Gabi marisuang ma hak tai amang do inangate. Tasuku ma petugas ni TPS. Songo dia gudang ma. Saya dilului na dia dicoblos dang adong. Golput. Ate. Turut berduka cita ma dohok marhabuk ni roha ma. Walau halak nama jalo si jaloon na. Aladang ipadalan tanggung jawab nih. Kami kepada kami dua amang inang teh. Bila kamu jonyon, along ko pison, sautik naik. Kamu ngai pada kamu sudi. Jadi sahalinari amang inang
kesempatan nama si argado pemilihan na songoni sudi mahita manang songo dia pe hasilna sadok tapasahat hak suarat tayete ima dalatta parsidohot di perdalanan di bangsot tahun suatu kadok kita nama nol soli tujuanon kalau tadok ay so nahupiliti edang doho tau mamilitin na hape hita do naso pasahat suarata ya manginang paduahon selamat ma dihita saluhutna alan waing dunga di makar hobbe hita marhiti ka sektor songon natajahanakin alam taida akka parsoratai na mapit na duminggan dalatta batu pa akka pakubasion do parsaurat di huriato na manginang jadi goar-goar ni sektori amanginang songon natado di perrapototta di minggu salpu akaima goar ni huta manang luat nahya ni dalanan ni Yesus lapatanna heado Yesus rotusi mian disi maringanan disi magulau-ulau disi patu-pau nakahalongangan di akka inganani iman waing tapanggoar kontuak ka sektor tabi jalan posni rohatta Roma tuhatta hadir tuhatta mangibati hita mian di tonga-tongannya ka persorat tai di akka sektor tai dan adong goar na matsay uli gabi adong goar na suringgan sudi akka goar-goar ni inganani na siyan bibelidoi jadi lasma rohatta manginang malu adok kamu na tinggal salion di Galilea di Getsemane di dia musa tahe di Jerusalem Betpage amuse di Kaisarea doh di akka inganan na tapat doki ima dalatta pauli-ulihon akka parsaurata na niuluhon niya kasituatta ay bere kamu kasituatta na bersungguh-sungguh marlasin roha patupahoni Oma manginang dalatta laho pasikopon akka pakubasion itonga-tonga ni huriatta ya jadi sudeman ruas ni huria mulai sa sekolah minggu remaja na posubuluk ama ina manang perempuan sudema hita ikut ambil bagian na manginang di akan na pinatupan ni sektor-sektori sadarion lasmaro hatta majakon hata ni dibata songon parsorion ni Raja Daud na dibolusiwana ragam di bagasan nguluna akalas ni roha si halas sonoton si ingoton alai doho dorang akan hatsit akan bernit akan dipaburu-buru ibana di pardalanan ni nguluna sudenai digobarhon ni mana mamarhite tangiang manang eddeon patuduhon na matsari do hape akan naporsiai pasol hotod dirina tude bata di boto ibana do nunga gudang dalan di bolus ibana alai datung gabe pola terbeban ibana daktuk pola sol ibana akka dalan nong habi nulus nai ay pos dorohana sudenai dalan di batado pauli-ulihon ibana asabui gabe sahala naporsea taboto do manginang Raja Daud raja nama maretta marhuaso ala diparbediai ala diramoti ala didongani to di ni debatai bana manguluhon bangsoi songoni di akka ulaonna di akka parporangan na binulusna tak pola di sol-soli bana songo dia masa laluna ai isya hita naswarong masa laluta dalam nong tabulus alai unang pola gabe i matsorati ngolutta manang pardalanata tujulanon ai taboto adonggo dalan situs tusotta sitorusonota di bagasan nguluon na iman waing panidangion ni Raja Daud songon nata paihut-ihut amanginang di bagasan tikyon parjolo panidangion ni Raja Daud mangodolhon matsarikot ibana pasahatot dirina tu debata ido asal ido di ayat 2 i
marhaposan tuhodo au di hata Indonesia nah hurang dobi kepadamu ku angkat jiwaku. Marhaposat tuhodo au duaing amanginang di perdalanan yang 10 tahun tahilalado salah satu tantangan nobel gadi akana persea buado hita tutu marhaporusan marhaposan tu de batang diragam ni akad godaan tawaran atapa ihuti sude akana masa di portibion iti kinasalpu adonggo hala alani huasona alani gugona alani artana alani hepengna dihilalai bana bui bana mengatur segala sesuatu alai terbukti mak kenyataan nata adupi bahkan hepeng dagudang huaso dohot ahipason parbinotoan pangatusion dakanong jaminan di si boy hita mengatur segala sesuatu di tikion apalagi di tiki masa-masa nih kampanye tapi gitu adong istilah serangan fajar adong nalomorohana di serangan fajar adong nasolomorohana di serangan fajar alai on sudah membuktikan bahwa dang mungkin dang boy HP hepeng mengatur segala sesuatu bukan dang adong boy huaso nama cetibu nama cebelga gabi marau Tuhon sudah ina adong di pertibion ikut adok do ikon marhaposan marhaporusa tu hatai do hita na amanginang ete na mana perjulu na di hati dakon ni par pesalmen manang Raja Daud jison nang peraja ibana marhuaso ibana gudang paranganna alai masada hubungan naong di pasidung ibana naong diselesaikan ibana bahwa tuhodo au marhaporusan kepadamu ku angkat jiwaku berarti Raja Daud telah menyelesaikan sebuah relasi kepada Tuhannya kepada Bapaknya ya awang inang lapatan nadang holan nabi DGBG nabi dak holan nadi bahwa manang di hati dako kala be alai nunga doho ibana sadiri makilalahon adong hubungan na bersifat pribadi interpersonal relationship ni ibana dohot Tuhan debata ya bolo hea suku namang do inang dison hea do di suku namata manang ido amatta tu inatta ternyata nang ita dahulu piau huripu do nga ita dahuau manang sebalikna songoni di do inatta ai ho pedang di ita dahua piau mungkin okas ada suku-suku don tutudo pasangan suami istri naong marpuluh-puluh tahun marumah tangga tutudo yanakko dohok natoras naong marpuluh-puluh tahun tinggal di tongan di bagasi dang dope masih tadan alai boido terjadi boido adong terjadi perubahan perkembangan ya kaya nakkon gabe dang di boto natorasna mungkin adong go si pikiran adong nama ceborat pergumulan gabe berubah sikap gabe dang ditadda dah kurip pusongoni ibana dinahita awang inangkan bahkan amatta doh inatta mulo jujur hita gudang gope naso ta tadda secara jelas pasangat tai jadi omma pergumulan na ikut terus di hita buado hita manadda pasangat ta mananda anggota keluarga dongat tai sadinga-dingan alai mulo tutu hatai amang inang hudok matu hita nunga tikina be hita sokon halak Kristen manadda ibana secara pribadi adong panadaon natakas dada holan alani nama nangyo jami tapi dada holan alana majaha hatorangan jamita doh akan asing lo bisiani marhite-hite partanyangotta marhite-hite perenungatta marhite-hite sudi akan atabolus di bagasan ulu tahun naing niani patol hason hudak masusal naijo pasikopon panadaotta tu ibana jadi kita memiliki hubungan yang sudah selesai sudah tuntas kepada Tuhan kita dang gamang behita dang suku-suku behita dak pola ganggu behita ise do Tuhan na ta haporseai ido asal apostol Paulus I know whom I have believed hutadda do ibana na hu haporseai jadi aku mengenal dengan jelas dengan persis siapa yang kupercaya. Dangarong behalak Kristen wengon nama dok
Hutadda huwa percaya di bana alai panadoku terbatas do. Tutu dangarok kita nasikop di pangatusio di hatani di bata nama jahatan di bata alai ko dohonot tado iko nadonggo hubungan naung selesai hita dohot tuhatta alai terus mah hita marsigatung tu ibana imana idok ni par pesalmet di son tuhodo au marhaporusan tuhodo au marhaposan aku mengangkat jiwaku kepadamu imana perjolo manginang jadi ganup minggu hita marpungu ganup tapatupak ka perpunguan dok perguruan sudenai semakin menuntaskan hubungan tama lam takas hita manada ibana songon Tuhan jala sipalua di hita dapat dua hona manginang turpu kope digobar hodo songo dia perdalanan ni para pesalmen Raja Daud ima na idok di mana di ayat 4 ali Jehovah sai paboto homma tuau akadalanmu jala ajar ho tuau akabugasmu ayat 4 on ayat na penting don awangina ajar homma tuau akadalanmu jala ajar ho tuau akabugasmu dalan di halak Palestina hati hai amanginang sasitong na danga pala songon dalan na tatadenuaing adong penunjuk arah adong marka jalan adong kompas na pabuah kita laut tu utara menang selatan barat timur ditiki halak na tinggal di Palestina betul-betul do na sida makilalahon bahwa dalanon maceriko do asa sahat na sida tu tujuanna dang ala na sodong dalan alai ala matsai godang dalan matsai godang sirpang na ujung na boy do halak gabe lilu warna pe manginang di padang guru nate di halongonan dang adong penunjuk arah na jelas sadau-dau na hita manatap mamereng holan gurun pasir do sudi ima gobaran na rupane jadi mulu adong tudu-tudu mulu adong marka mulu adong penunjuk jalan nunga matsai mangurupi di akka na tinggal di Palestina tiki idoro hakku manginang maceriko do dalanon jala arah tudia hita merdalan ido tutu nama cerikot ai halak nadangol situ tu do molo merdalan di mana sedang merdalan di mana aledang di boto ibana dopak dia pardalanan nai sai di hujut sai di tus dalan nai hapedang di boto salah do manang lipedo dalan nai ya nuaingot do adong warna Google Maps boy adong hita mamereng nunga di jalur na benar hita manang daong nunga salah hita nunga komputer balik kita doh sebalikna alai di hati hai di gobar hot doon songon perdalanan na ikut dalanan na ditiki na gajang na liling jala asa unang salah ibana asa unang marisuang sude perdalanan nai ikon takas do di boto omma ibana asa sahat tujuan hita pia manginang mulalau hita tu sada inganan ne baru na so apalah yado hita tu si madalu tasukun jolma tasukun halak nadong di si buama asa tepat tujuan ne dalam mulu salah songon na galedo pakilalan alaniaha ala salah dalak kita ala dang apalah tepat manang gabi kehilangan arah disorientasi arah ya adong go halak rupani sehali dua hari manang lo bisa ni dalani laut tu inganani ale dak karu dingo ibana ale adong go halak rupani sehali hea ibana tu si maningor dingo ibana on luar biasa don abang inang hamu termasuk nasongot dia do hamu ngamula hula ibana tu si alai dang apala dingo ibana ala ni godang ni sipang na ala ni godang ni akka mungkin akka petunjuk na asing jadi mulai taringoti di bibel tahun dalan sada nama cariko da manginang asa boy hita tol sahat tu tujuan ya. Dalan sona taboto bukan tujuan ala adong go tujuan marhite-hite dalanon ido asa dipaingot Tuhan ta Yesus hita manginang Yohanes 14 ayat 6 didok di si dungi didok Yesus ma au do dalan dohot
hasitongan dohot anguluan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalang adong nasahat tu amai ia so marhitisianau. Itu kan luar biasa manginang. Mapola dohoron Yesus audo dalani. Audo dalan. Lapatanna dihita halak Kristen macari kok do dalanon. Songon media dihita. Songon carata asa sahat hita tu amai. Madalania manginang ay digobarhon Tuhan Yesus ima hatani di bata, ima patikna, ima aturanna. Oh ima sude akana pinasahat di bata tu hita marhiti-hiti hatana. Jadi dalani macari kokdo asa marhiti-hiti hita sahat tu tujuan. Amanginang itonga-tonga ni huriat topera tapatu pado ragam dalan, ragam cara asa saat hita tu tujuan. Marhiti-hiti akana tababakit akka seksi dewan fungsionaris dohot akka organ-organ pakubasi di huriat tope dalat tadui. Asabui hita sahat tu tujuatta. Ahama tujuan ni huriat taon amanginang tutudang nanayang pasonang sunak korohat tasudi. Aleta boto do bolo di jope hita di parsaurat di huriaon asa doho do hita rupadi marhite-hite ganup pribadi rumah tanggatta parsaurat taon pajongjokon parsauran na tugu na rosu na akrab kokoh jala mantap imara amanginang nanayang tapareahi marhite-hite dalan naong pinatuduhon ni debata tu hita. Jadi bolo tasukun nuaeng nunga di dalan na sitong ho amang doho inang, nunga di dalan na tigor ho amang doho inang, napo sebulung remaja, ima terus usahatta, wa mahita pahobbar dalat, pahobbar ngulut taon, asa tutu hita, sokona idok ni parpesal medison, di pabotohod debatama tu hita akka dalan na jala diajar hot tu hita akka bugasna. Asa saat hita tujuatta ima hasonangan na pinaradi itu hatta diakka na porsia di bana. Na petuluhon na parpudia manginang turpukon songon na pinasahat ni parpesalmen digobarhon do dison songon dia ba marhite-hite perdalan ngulu taon dunga ikon okuhonotta debata pardinggan basa duiban. Hula-hula na kita jahat di sana manginang ibana do pardinggan basa ibana do parasiroha nagok dinggan basa jala naso paingot-ingot akka dosa ni haposo otta dohot pangalaw siyotta mulo taingot do manginang mulo idok duson istilah haposoon totu heado hita sudi di haposoon. Adong gobe hita na poso, alay lapatan na dilo ison haposo oni manggubarhon di tiki na salpu. Songon parpesalme dison. Ise hita naso adong di haposo otta, mulai dok rupani haposoon gobaran ni ketidakdewasaan, ketidakadaan pengalaman, dohot mungkin emosional na labil dope. Nah imarayo na dison. Lapatan na molo taingot doa kadit nasalpu haposo otta boy do hita maila boy do hita mekel sadiri oto nai hape au ditiki loak nai inna hita adong go hala nai do narupani cinta monyet boto hamudu cinta monyet lapatan na alani ditiki haposo on nai bana laing marhalet ibana rupani adong pengalaman di baru bamuka ulaon di mana adong pengalaman di tiki baru mulai bana karejo mulai marsekolah doh akan asal molo taingot nuaing tu pado honota oto nai hape au tiki hira-hira songoni man nuaing pakilalan ni par pesalmen alani Tuhan saya unang ma paingot-ingot dosa haposo okku jala pangalosyokku jala posdoro hakku di bata perdinggan basa jala nabonar doho. Nah amanginang pengalamat tadi bagasang ulut tahun
perdalanata di keluarga, di masyarakat doh di huriaton pabuah tu hita debata nama noktong debana. Na hotro di saliling-liling na do. Hita do namu bauba. Hita do mungkin berubah dia ka partikian, dia ka parsaoran. Ale mulu debata tai, debata na hot doi. Idu asaidok di buku Heber bidu 10 tului. Iya Tuhan Yesus songonido natwari, songonido sadarion, songonido nang marsugut. Yesus Kristus adalah sama seperti kemarin, hari ini, dan besok sampai selama-lamanya. Jadi debata nama noktong songoniman waeng na mangasihi hita. Na so muba-uba, na so mibaribar. Hita pe manginang. Digorahot trupukoddo. Buado hita mamereng parnguluot taon marhiti-hiti asini rohani debata na so muba-ubai. Hita na muba-uba alai di patadahot debata tu hita sada na hot nagabi sitiopotta. Ima hatana. Idu asaidok di buku nabadiai salpu petanoon rodi suri akana pinar hagiotna alai nama noktong rodi saliling nililing nado anggo hatani debata di pasu-pasu tu hatta mahita saluhut na manginang maniop hatok tongoni na di padadahod debata nama noktong di asine rohana di habonaronna jalaima marguwihok kita lau manguduti akka ulau na pinasahat di debata tu kita. Amin, mertangiang mahita. Upuji kami maho ali Tuhan alani hatam na hutangyok kami, paingotok kami sa luhut na. Hodo Tuhan na marhuaso di bagasan ngulu nami. Di perdalanan ni rumah tangga, di perdalanan ni kaparsoran nami, bangso nami, rodi sa dok portibion. Huhaposi kami maho Tuhan, tuhoma kami marhaporusan. Dada mangasahon gugu nami sa diri doho pangatusan nami alai lam hupahobar hamima sude basa-basami habuiyon sinamot nanilehom mutu hami Tuhan asa merdalan hami toktong di dalam lomoni roham paingok mahami saluhut na Tuhan dia kapartikianon asa toktok kami marningot hatoktongon debatana manoktong ro di saliling-liling na doho tusido hami di joho ali Tuhan nang pemangulu hami ditikin na muba-uba di persaoran na muba-uba alai hutiup hami maho di bagasan holong doho asini roham na manoktong ro di saliling dililing na pasu-pasu ma Tuhan suderuas ni huriam siyan na magodang satu danak sekolah minggu di sudia kaulaun nami di persaoran nami di ganup rumah tangga nami pasu-pasu Tuhan akan nahu ulahami. Hualasok kami ma pemilihan umum nong berlangsung di hari nasalpo oleh Tuhan di tengah-tengah ni bangsa namion. Tujuan oleh Tuhan saya lehot dame hademahon di tengah-tengah ni bangsa nami. Lehon gugulo sahala tu akan mangulok kami pemimpin di bangsa namion. Asa margugo situ tu dasi Tuhan dalam merhabiar tuho lau patupahon akka kebijakan di tengah-tengah ni bangsa namion. Tong mauliate marohan nami di huali Tuhan pasu-pasu masudi nasinakapan ni huriam di hahehebangnya kapersoran do pakubasion homa Tuhan na manguluhon hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.